ओम श्री गणेशाय नमः। ओम देवी कालरात्र्यै नमः। कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं। शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। विनियोगः ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्री कालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः। ओम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ओम कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डां खादन्तु मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपां चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शीं शूं शें शौं शः स्वाहा। इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा।
तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं। श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रून्हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत्। शत्रुः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित्। हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं। ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता वृषं। प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं। परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं। प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वाविच्युतो भवेत्। पश्चात् किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे। सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्। कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो। शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत्। परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे। अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं। विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां। सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं। सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं। शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः। दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा। भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। विनियोगः ओम अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः। ओम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं। नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं। शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ओम कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी। हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः। वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रून् खादय खादय
हिंस हिंस मारय मारय भिंदि भिंदि छिंदि छिंदि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शिं शुं शें शौं शः स्वाहा इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेल्लोहशलाकया भूमौ शत्रून्हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत् शत्रोः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता वृषं प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वा विच्युतो भवेत् पश्चात् किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहं कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसङ्घाशयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत् विनियोगः ओम अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः ओम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललखजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत् ओम कालिका घोररूपाढ्यां
सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी। हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रे व रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातुधानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शीं शुं शें शौं शः स्वाहा। इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः। वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा। तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं। श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेल्लोहशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा। हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत्। शत्रोः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित्। हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं। ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता वृषं। प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं। परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं। प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं। शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वाविच्युतो भवेत्। पश्चात् किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहं। कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो। शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत्। परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे। अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं। विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां। सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं। सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं। शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः
दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। विनियोगः। ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री कालिका देवता शत्रु संहारार्थे जपे विनियोगः। ओम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललखजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालीघोररूपिणीं साक्तहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ओम कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्ध विमोचनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रे व रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शिं शुं शें शौं शः स्वाहा। इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं। श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत्। शत्रुः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं। ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिताभृशं प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं। प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात् किं कर्तामेति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्।
कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगदप्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं। शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत्। विनियोगः ॐ अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः। ॐ ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ॐ कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ॐ जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शिं शुं शें शौं शः स्वाहा। इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं। श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः
पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेलो हशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुत्तराशीरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत् शत्रुः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता वृषं प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वा विच्युतो भवेत् पश्चात् किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहं कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसंघाशयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत् विनियोगः ओम अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः ओम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत् ओम कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्देतां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्दि भिन्दि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा ह्रां ह्रीं कालिकायै
मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातुधानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शिं शुं शें शौं शः स्वाहा इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रून्हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत् शत्रोः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिताभृशं प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात् किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहं कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत् विनियोगः ओम अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः ओम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललखजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्घविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दष्ट्रालीघोररूपिणीं साक्तहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत् ओम कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव
ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी। हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तो मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रे व रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शीं शूं शें शौं शः स्वाहा। इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः। वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा। तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं। श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा। हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत्। शत्रोः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित्। हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं। ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता भृशं। प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं। परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं। प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वाविच्युतो भवेत्। पश्चात् किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्। कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं। पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो। शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत्। परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं। भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे। अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं। विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां। सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं। सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं। शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः। दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा। भोगमोक्षप्रदं चैव
कालिका कवचं पठेत्। विनियोगः। ओम अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री कालिका देवता शत्रु संहारार्थे जपे विनियोगः। ओम ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दंष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत्। ओम कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत्। श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी। हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा। यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां। ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः। सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा। ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रेव रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी। मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शीं शूं शें शौं शः स्वाहा। इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा। ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः। वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा। सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा। तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं। श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेल्लोहशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा। हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत्। शत्रुः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित्। हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं। ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता वृषं। प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं। वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं। परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं। प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं। शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वा विच्युतो भवेत्। पश्चात् किंकरतामेति सत्यं सत्यं न संशयः। शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्। कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ
पार्वती परमेश्वरं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगद प्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वद भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसंघाशयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिकाकवचं पठेत् विनियोगः ॐ अस्य श्रीकालिकाकवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः ॐ ध्यायेत्कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमालाविभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत् ॐ कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्देतां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमार्येन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विद्विषः सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रे व रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्दि भिन्दि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा ॐ जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शिं शुं शें शौं शः स्वाहा इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति हि बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखेल्लोहशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुत्तराशे रसस्तथा
हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत् शत्रोः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिता वृषं प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्युदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात् किं कर्तामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहं कैलासशिखरासीनं देवदेवं जगद्गुरुं शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरं पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश देवानां भोगदप्रभो पब्रूहि मे महादेव गोप्यं चेद्यदि हे प्रभो शत्रूणां येन नाशः स्यादात्मनो रक्षणं भवेत् परमेश्वर्यमतुलं लभेद्येन हि तद्वदं भैरव उवाच वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्मविदां वरे अद्भुतं कवचं देव्याः सर्वकामप्रसाधकं विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरं नृणां सर्वारिष्टप्रशमनं सर्वाभद्रविनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसङ्घाः क्षयं यान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो ज्वरिणश्चैव स्वाभीष्टद्रोहिणस्तथा भोगमोक्षप्रदं चैव कालिका कवचं पठेत् विनियोगः ॐ अस्य श्रीकालिका कवचस्य भैरवर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीकालिका देवता शत्रुसंहारार्थे जपे विनियोगः ॐ ध्यायेत् कालीं महामायां त्रिनेत्रा बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललखजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभाननां नीलोत्पलदलश्यामां शत्रुसङ्गविदारिणीं नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरं तथा निर्भयां रक्तवदनां दष्ट्रालीघोररूपिणीं साट्टहासाननां देवीं सर्वदां च दिगम्बरीं शवासनस्थितां कालीं मुण्डमाला विभूषिताम् इति ध्यात्वा महाकालीं ततस्तु कवचं पठेत् ॐ कालिका घोररूपाढ्यां सर्वकामप्रदा शुभां सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे ॐ ह्रीं ह्रीं रूपिणीं चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपिणीं तथा ह्रां ह्रीं शौं शौं स्वरूपा सा सदा शत्रून् विदारयेत् श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी भवबन्धविमोचनी हुं रूपिणी महाकाली रक्षास्मान् देवि सर्वदा यया शुम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महासुरः वैरिनाशाय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिकां कौमार्येन्द्री च चामुण्डां खादन्तु मम विद्विषः सुरेश्वरी घोररूपां चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालावृताङ्गे च सर्वतः पातु मां सदा ह्रीं ह्रीं कालिके घोरे दष्ट्रे व रुधिरप्रिये रुधिरापूर्णवक्त्रे च रुधिरेणावृतस्तनी मम शत्रून् खादय खादय हिंस हिंस मारय मारय भिन्धि भिन्धि छिन्दि छिन्दि उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा ह्रां ह्रीं कालिकायै मदीय शत्रून् समर्पयामि स्वाहा ॐ जय जय किरि किरि किटि किटि कट कट मर्द मर्द मोहय मोहय
हर हर मम रिपून् ध्वंस ध्वंस भक्षय भक्षय त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धनं मेष्वान् गजान् रत्नादि दिव्यकामिनीः पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ शां शिं शुं शें शौं शः स्वाहा इत्येतत् कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति शत्रवः वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताया भवन्ति बलहीनाः पुत्रहीनाः शत्रवस्तस्य सर्वदा सहस्रपठनात् सिद्धिः कवचस्य भवेत्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शङ्करभासितं श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लिखे लोहशलाकया भूमौ शत्रून्हीनरूपा नुत्तराशिरसस्तथा हस्तं दत्त्वा तु हृदये कवचं तु स्वयं पठेत् शत्रोः प्राणप्रियष्ठां तु कुर्यान्मन्त्रेण मन्त्रवित् हन्यादस्त्रं प्रहारेण शत्रो गच्छ यमक्षयं ज्वलदङ्गारतापेन भवन्ति ज्वरिताभृशं प्रोच्छनेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादिविद्दिदं प्रभातसमये चैव पूजाकाले च यत्नतः सायङ्काले तथा पाठात् सर्वसिद्धिर्भवेद्ध्रुवं शत्रुरुच्चाटनं याति देशाद्वाविच्युतो भवेत् पश्चात् किं कर्तामेति सत्यं सत्यं न संशयः शत्रुनाशकरे देवी सर्वसम्पत्करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्